नमस्कार बंधुगण। वेलकम टू रमो स्पीक्स। मुंबई दुर्ग भांगी गला। शेष बॉल पर्यंत मैच को टाणी हो गला। शेष बॉल रे बेंगलोर रो ना लिखी हो गला पॉइंट्स टेबल रो टॉप रे। एवं बेंगलोर कौन लागिला रायपुर रो कालिया माटी रे किमदिया खेल खेलिला। कोहली शून्य रे आउट ही चली गले। बुमरांगर ओभर सेते किछि फलप्रद नथिला। शेष बॉल रे हेला बड़ खेल। एही मैच रे थिला ड्रामा टेंशन आओ भुवनेश्वर कुमार इतिहास। मुंबई भाभी थिला मैच जीती गला किंतु शेष मुहूर्त रे भुवनेश्वर कुमार सबु खेल को उलट पालट करदेले एवं आज यही थ्रिलर मैच रो पूरा कहानी आज जानिबा। दुई दुई थर हारिला परे पुणी आरसीबी दमदार फेरीची एवं पॉइंट्स टेबल रो शीर्ष को जाइची जहा थिला भुवनेश्वर कुमार रो बोलिंग रो ताकत एवं लास्ट बैटिंग मध्यम तांकर थिला। रायपुर कला पिच रे मुंबई बैटिंग फेल मारिला आ आरसीबी लिखिदेला एक नुआ कहानी। आसंतु जानिबा सेही रोमांचकर यात्रा। भुवनेश्वर को आगे पूरा मात्रा रे बिखरी गला मुंबई इंडियंस। दुईटी हार पर बेंगलुरु रो दमदार फेरिबा पॉइंट्स टेबल रे शीर्ष रे करिचु राजती। भुवनेश्वर कुमार जे कि 4 विकेट नहीं थिले 23 रन देकिरी घातक बोलिंग सामना रे मुंबई इंडियंस रो पूरा पूरी भांगी गला। भुविंकर ही घातक बोलिंग दम रे आरसीबी मुंबई इंडियंस को 7 विकेट रे 166 रन रे अटकई देइथिला एवं 167 रन रो लक्ष्य को आरसीबी शेष बॉल रे चेज करि नैथिला। बोलिंग पर भुवनेश्वर बैटिंग रे मध्य कमांड देखैथिले। दुईटी बॉल रे से 7 रन करिथिले। आरसीबी 2 विकेट रे ही मैच जीति नैथिला। लगातार 2टा हार पर बेंगलुरु पुणी थरे विजय पथ को फेरी आसिला। एही जीत फल रे बेंगलुरु पॉइंट्स टेबल रे शीर्ष स्थान को जाइची। टीम रो वर्तमान पॉइंट होची 14। एथिरे बड़ दुखपूर्ण कथा हला जे कोहली खाता मध्य खोलिला नहीं। 167 रन चेज करबा को ओल्हेइथिबा आरसीबी रो आरंभ बहुत खराब थिला। दीपक चहर टीम को 2टी बड़ झटका दे देइथिले। प्रथम ओवर रे ही विराट कोहली आउट हो जाइथिले। कोहली खाता मध्य खोली पारि नथिले। परवर्ती ओवर रे चहर देवदत्त पाडिकल को जे कि 12 रन करथिले मध्य पावेलियन को पठै देथिले। पावर प्ले शेष ओवर रे कैप्टेन रजत पटीदार 8 एवं रॉयल क्लिंटन का हाथ रे कैच दे पावेलियन को फेरी आसथिले किंतु मजा देखैथिले कृणाल पांड्या जे कि अर्धशतक करथिले एवं बहुत आगु को जाइथिले। से बेथल को सहित से पाली की संभाली नहीं थिले। 42 बॉल रे 55 रन रो गठन करथिले। से माने केवल 27 बॉल रु 27 रन रे धीर इनिंग्स खेलिथिले। 6 नंबर बैटिंग करबा को आसीथिबा विकेट कीपर जितेश शर्मा कृणाल को भल सहयोग देथिले। एही समय रे कृणाल निज टीम पुराना टीम विरोध रे 33 बॉल रे निजर अर्धशतक पूरण करबा को मध्य समर्थ होइथिले। 50 पर कृणाल दमदार बैटिंग जारी रखिथिले। एही समय रे से किछि असुविधार सम्मुखीन मध्य होइथिले। तेणु से बाउंड्री मारी मारी ध्यान देइथिले। 18तम ओवर रे 2टी छक्का मध्य से मारिथिले। हेले तृतीय बड़ शॉट खेलिबा को जाई से आउट हो जाइथिले। कृणाल 46 बॉल रे 73 रन रो एक जबरदस्त इनिंग्स खेलिथिले। बाउंड्री लाइन रे तिलक वर्मा तांकर एक चमत्कार कैच मध्य धरी तांको पावेलियन को पठैथिले एवं शेष 2 ओवर रे रोमांच भरी रहितिला। 18 रन आवश्यक थिला। 19 नंबर ओवर रे जसप्रीत बुमरा मात्र 3 रन देइथिले। एहा पर शेष ओवर रे आरसीबी को जितिबा पई 15 रन आवश्यकता थिला। सूर्य कुमार यादव एही ओवर राज बाबा को पकेइबा पई देइथिले। राज बाबा प्रथम बॉल वाइड हो जाइथिला। परवर्ती बॉल रे कोनोसी रन हेई नथिला। तापरे नो बॉल हो जाइथिला।
हेले फ्री हिट केवल 1 रन देइथिला। ଏହା ପରେ ରସିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଆସିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ବଲରେ ସେ ରାମାରିଓ ଶେଫର୍ଡଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଏକ ବିଶାଳ ଛକା ମାରି ମ୍ୟାଚକୁ ରୋମାଞ୍ଚକର କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 5 ନମ୍ବର ବଲରେ ଭୁବି 1 ରନ୍ ନେଇଥିଲେ। ଶେଷ ବଲରେ ରସିକ 2 ରନ୍ ଦେଇ ଆରସିବିର ଜିତକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ରବିବାର ରାୟପୁର ଶହୀଦ ବୀରନାରାୟଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କଳାମାଟି ପିଚରେ ଫାଟ ଅସମାନ ବାଉନ୍ସ ଥିବାରୁ ବ୍ୟାଟିଂ ସହଜ ନଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲାଭ ଉଠାଇ ମୁମ୍ବାଇ ଟପ୍ ଅର୍ଡରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ରୟାନ ରିକଲଟନ 2, ରୋହିତ ଶର୍ମା 22, କାର୍ଯ୍ୟବାହକ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ 0କୁ ଆଉଟ୍ କରି ମୁମ୍ବାଇକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 28 ରନରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହାରିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଭୟଙ୍କର ଚାପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ତିଲକ ବର୍ମା ଆସି ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ 57 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ନମନ ଧୀର ମଧ୍ୟ 47 ରନ୍ ସହିତ ପାଳିକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟରେ 82 ରନ୍ର ଯେଉଁ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଗଢ଼ି ତୋଳିଲେ, କମ୍ ସେ କମ୍ ରନ୍ 167 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ତିଳକଙ୍କ ଜୀବନଦାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ 9 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ରସିକ ସଲାମଙ୍କୁ ସ୍ଲୋ ବଲରେ ତାଙ୍କର ଟପ୍ ଏଜ୍ ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍ ଦିଗକୁ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ଶର୍ମା ଏହି ସହଜ କ୍ୟାଚକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ 57 ରନ୍ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସୁଯୋଗ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, କାରଣ ତିଳକ ତାପରେ ପାଳିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଦୁହେଁ ବ୍ୟାଟିଂର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଟ୍ କରି ଖରାପ ବଲକୁ ମାତ୍ର ସେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ନମନ ଧୀର ଏମିତି ଏକ ବଲରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ରହିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷମୟ ପାରିର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର କମାଲରେ ଭୁବିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ନୂଆ ବଲରେ କମାଲ ଦେଖାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଓଭରର ଶେଷ ବଲରେ ସେ ଫର୍ମକୁ ଥିବା ରୟାନ ରିକଲଟନକୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରଜତ ପଟିଦାରଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା କିଛି ସମୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଖେଳିଥିଲେ, ଲଗାତାର 2ଟି ଛକା ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୟକୁ ଫେରିବାକୁ ନଜିର ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିଜର ଚତୁର ବୋଲିଂରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପାଭିଲିୟନକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଲୋ ନକଲ ବଲରେ ରୋହିତ ବ୍ୟାଟକୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ୱିକେଟ୍ କିପରଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଖରାପ ଫର୍ମ ଜାରି ରହିଛି। ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ବଲରେ ସେ ସଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ଧୀରେ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ହାତକୁ କ୍ୟାଚଟି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। କୋହଲି ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ଧରି ଜୋରଦାର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରେ ମୁମ୍ବାଇ କିଛି ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆରସିବିର ବୋଲରମାନେ ଲଗାତାର ଚାପ ବନେଇ ରଖିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେତୃତ୍ୱରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ 3 ୱିକେଟ୍ ନେବା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏହି ସିଜିନ୍ର 20 ପୁରା କରିଥିଲେ ୱିକେଟ୍। ଏହା ସହ ସେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲରଙ୍କ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଭୁବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଥର ଗୋଟିଏ ସିଜିନ୍ରେ 20 ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବାରେ ତୃତୀୟ ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଯଜୁବେନ୍ଦ୍ର ଚାହଲଙ୍କ ନାମ ରହିଛି, ଯେ 5 ଥର ଏହିପରି କର୍ମ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଭୁବି 4ର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଏହି କାରନାମା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପରେ ରିଆକ୍ସନରେ କହିଥିଲେ, ଏହା ସତତ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ। କୌଣସି ଉପଲବ୍ଧି ହେଉନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ରହିଥାଏ, ଯେକୌଣସି ଉପଲବ୍ଧି ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ରହିଥାଏ। 200 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ନିଜର ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଉତ୍ସାହିତ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ସେହି ଟିମ୍ରେ ହାସଲ କରୁଛି ଯିଏ ପିछला ବର୍ଷ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ଏହି ସିଜିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଖେଳୁଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ଆହୁରି ଖୁସି ମିଳୁଛି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାଛିବା ବହୁତ କଠିନ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ କ୍ରିକେଟରେ, ତେବେ ବି ମୋର ଡେବ୍ୟୁ ୱିକେଟରେ କୁ ହିଁ ବାଛିବି। ମୋର ଯାତ୍ରା ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ସବୁବେଳେ ସ୍ପେଶାଲ ହେଇ ରହିବ।
स्पीड बोलर भाव में भुवनेश्वर कुमार अंशुल कंबोज ठारू पर्पल कैप छड़े नहीं से सर्वाधिक विकेट नहीं बोलर तालिकार 1 नंबर रे अछंती। आरसीबी खेलुवा भुवी 11 मैच रे 21 विकेट नहीं से मुंबई विरुद्ध रे 4 विकेट नहीं प्लेयर ऑफ द मैच मध्य सिलेक्ट होती। सीएसके अंशुल 11 मैच रे 19 रन रही से एलएसजी विरुद्ध रे 2 विकेट नहीं किंतु 47 रन खर्च करते किंतु भुवींकर 4 विकेट रे ए सीजन रे 21 विकेट एवं जो लास्ट छक्का से लास्ट ओवर रे मारी से मैन ऑफ द मैच दिया जाइथिला एवं भुवनेश्वर उत्तरोत्तर उन्नति आमे कामना करिबा। आमको जदि मजा लागिबो ताहले आमे निश्चित भाव में आहुरी भल खेल तांकटू आशा करिबा। ताहले बंधु माने फिनालेनकर ही तूफानी पारी विषय आपणकर मत कौन कमेंट निश्चय लिखंतु। भिडियोटी भल लगिले लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। आज मैच देखईदेला क्रिकेट केबे केबे गोटे खेलाड़ी संपूर्ण बदल दे थाए जहाँ आज भुवनेश्वर कुमार करथिले एवं देखा जाऊ कौन होउची पॉइंट्स टेबुल रो खेल सोमवार दिन रहुची। नमस्कार।